U današnjem videu pokazujem kako sam sama zamenila stari drveni prozor u kupatilu bez majstora. Stari prozor bio je dosta veći od novog, tako da me je čekala demontaža, doziđivanje i ugradnja novog okvira. Ovo je prvi deo serijala u kojem ću prikazati preuređenje celog maminog kupatila. Nakon zamene prozora sledi obrađivanje špaletni, saniranje buđi i pukotina na zidovima i plafonu, krečenje, kao i farbanje zidnih pločica i kade. Prvo sam iz okvira prozora izvadila sve eksere koji su držali krilo, nakon toga sam mogla da skinem krilo i počnem sa demontažom samog okvira. Pojedini delovi okvira su se lako uklanjali, kao što su truli delovi okvira i ove spoljašnje letvice koje sam mogla da uklonim uz pomoć pajsera, šrafcigera i čekića. Međutim, vađenje samog okvira je išlo malo teže. Morala sam da koristim testeru, ja sam koristila sabljarku, isekla sam okvir na 2 mesta i na taj način sam uspela da skinem jedan manji deo okvira, nakon čega su i ostali delovi počeli da se skidaju mnogo lakše. Ovaj posao je svakako zahtevao malo upornosti i snage, takođe i malo strpljenja i sve ukupno za ovu fazu posla trebalo mi je oko sat vremena. Sada kada je ovaj stari prozor izvađen, otvor je spreman za pravljanje novog okvira i doziđivanje. Tek kada sam izvadila stari okvir prozora, videla sam stvarno stanje zida. Otvor je bio 57 sa 77 cm, a novi prozor 50 sa 50 cm, što je značilo da će ovaj otvor morati da se smanjuje. Ono što nisam očekivala jeste šuplje cigle u zidu sa rupama okrenutim prema ovom otvoru. Zbog toga sam morala da na licu mesta smislim rešenje. Srećom, u dvorištu sam pronašla letve odgovarajućih debljina, isekla ih na odgovarajuću dužinu i odlučila da sa svake strane ovog otvora postavim po 2 letve, a odozgo da stavim jednu deblju dasku. Debljina letvi od oko 3,5 cm savršeno je odgovarala da se ovaj otvor suzi i prilagodi širini novog prozora. Pričvršćivanje letvi za zid sam vršila na sljedeći način. Svaku letvu sam posebno prislanjala na zid i obeležavala mesto kuda će šaraf proći, tako da letvu pričvrsti za zid kroz fugnu. Zatim sam letve bušila burgijom za drvo prečnika 6 mm i kroz ove otvore obeležavala i mesta na zidu koja također treba da razbušim. Rupe na zidu sam pravila uz pomoć hiltovke i odgovarajuće burgije. Nakon toga usledilo je i pričvršćivanje svake letve za zid uz pomoć 2 turbo šarafa. Kada su sve 4 letve bile postavljene,
Odozgo sam postavila i pričvrstila i jednu deblju dasku. Na taj način sam dobila stabilan i čvrst okvir koji će poslužiti kao osnova za ugradnju novog PVC prozora. U narednom koraku pogledajte kako ću popuniti i dozidati ovaj deo iznad prozora. Nakon postavljanja drvenog okvira za novi prozor, iznad njega je ostao prazan prostor sve do betonske grede u zidu. Ovaj deo je trebalo popuniti i odlučila sam se za itong blokove. Na osnovu dimenzija praznog prostora odlučila sam se da kupim blokove debljine 7,5 cm. Izmerila sam dužinu ovog prostora, zatim sam je prenosila na blokove i nakon obeležavanja mesta za sečenje sekla sam ih ručnom testerom. Za lepljenje blokova izabrala sam nisko ekspandirajuću pur penu. Zbog toga sam ove blokove blago nakvasila prvo vodom, kao i samo mesto u okviru. Nakon toga sam na blokove stavljala pur penu u cikcak potezima i potom blokove postavljala iznad okvira jedan po jedan, pažljivo ih poravnavala sa ivicama zida i na kraju možete vidjeti da su ova 3 bloka savršeno ispunila ceo ovaj prostor. Okvir je sada spreman za naredni korak, a to je ugradnja PVC prozora. Da bih montirala PVC prozor, prvi korak je bio da se sa okvira skine krilo prozora. Uz pomoć manjeg šrafcigera skinula sam maske sa šarki, a zatim pomoću čekića i eksera izbacila klin iz gornje šarke, a donja se onda samo izvuče zajedno sa krilom. Da kasnije ne bih pobrkala strane prilikom montaže okvira, na okviru i na krilu sam napisala koja je gornja, a koja je donja ivica. Zatim sam na bočnim stranama PVC okvira burgijom Fi 5 izbušila po 2 rupe kroz koje ću kasnije pričvrstiti prozor za drveni okvir. Pre nego što sam prozor šrafovima učvrstila za okvir, postavila sam ga u otvor i pomoću libele i klinova pažljivo nivelisala. Kada je okvir bio učvršćen, sve praznine oko prozora popunila sam pur penom. Na kraju sam montirala ručkicu, vratila krilo i time je ova faza zamena prozora u kupatilu završena. U narednim videima nemojte propustiti kako dalje teče preuređenje maminog kupatila.